अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। राह अल्फ, ईशा रहमान, किस्त नंबर 17, अलग हवेली, हिस्सा अव्वल। ट्रेन अपनी मंजिल पर आ रुकी तो हारन की आवाज़ बुलंद हुई। वो नीम खुली आंखों समेत खिड़की से बाहर देख रही थी। तकलीफ इस कदर थी कि ज़रा सा हिलने पर वजूद का पुर्जा पुर्जा तड़प उठता था। कुछ देर बाद वो हिम्मत करके उठी और अपना बैग कंधे पर डालती ट्रेन से उतरी। वो इस वक्त सांगला हिल्स के ट्रेन स्टेशन पर थी। वो वहाँ से पैदल निकल पड़ी। वो जगह कदीम दौर की तामीर शुदा थी। कई जगहों पर पुराने दौर के आधे टूटे बिखरे घर थे। शायद वो आज़ादी से पहले यहाँ रिहाइश पजीर हिंदू और सिखों के थे। इसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। ना वो मायदा खाला से रब्ता कर सकती थी और ना ही अपना मतलूबा पता मालूम कर सकती थी। सड़क के बीचों बीच खड़ी वो उलझ रही थी। कुछ देर वो अपनी जगह चल खड़ी रही। आसपास से गुजरते लोगों से देख रहे थे, कोई अजीब नज़रों से तो कोई शरीर निगाहों से। उसकी आंखें बस एक ही नुक्ते पर मरकूज़ थीं। ज़िंदगी की नामालूम बेमंजिल दौड़। ढेरों ही अफराद उसके करीब से गुजर रहे थे। किसी को भी उससे कोई गर्ज नहीं थी। किसी ने रुक कर नहीं पूछा था कि वो कौन है, उसे कहाँ जाना है। कोई पूछता भी क्यों? सर से जब शफ़क़त ज़दा हाथ उठ जाए तो लोग अपनी आंखें और कान बंद कर लेते हैं, मगर ज़बान नहीं। वो एक तरफ खड़े होकर यतीमी का तमाशा दिलचस्पी से देखते हैं, मगर बढ़कर कोई भी सर पर हाथ नहीं रखता। मगर ज़बान, हम लोगों की ज़बानें पकड़ नहीं सकते। वो ताने तशने कसते हैं। जहाँ मौका मिले वो हमारे किरदार पर कीचड़ उछालने में अपना हिस्सा डालना फ़र्ज़ समझते हैं। मार डालने के लिए हमेशा हथियार ही नहीं होते, कत्ल लहजे भी कर डालते हैं। दूर कहीं से इसकी समातों से अजान की आवाज़ टकरा रही थी। ज़ाले के वजूद में हल्की सी हरकत उभरी। उसने निगाहें घुमाते उस आवाज़ पर मरकूज़ की। वो आवाज़ उससे ज़्यादा दूर नहीं थी। वो इस सकूनदे आवाज़ की तरफ चल दी। वो चलती ही जा रही थी। एक मसरूफ़ सब्ज़ी मंडी से गुजरकर वो एक तंग सी गली में दाखिल हुई। आवाज़ अब साफ़ और बुलंद हो चुकी थी। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। इसके कदम तेज़ हो और वो तेज़ी से गली के अख्ताम तक आ पहुँची। वो एक मुख्तसर सी मस्जिद थी। नमाज के लिए लोग मस्जिद में दाखिल हो रहे थे। वो भी इनके साथ ही अंदर दाखिल हुई थी। उसका चेहरा ढका हुआ था। वो वज़ू खाने के बाहर आ रुकी। वहाँ 3 नल थे और तीनों पर लोग वज़ू करने में मसरूफ़ थे। वो खामोशी से एक तरफ खड़ी थी। एक आदमी की नज़र बाएं चांद सी कोने में खड़ी इस लड़की पर पड़ी। वो अपनी जगह से उठा ही कि उसके पीछे खड़ा शख्स उसकी जगह विराजमान हुआ। रुक जा शेरा, रुक जा, बच्ची कदों दी खलोती है। उठ, पहला उन्हों वज़न करन दे। उठ, शाबाश। वो आदमी उठकर एक तरफ हुआ। आप उतर, वज़ू कर ले। वो आदमी उसे बैठने का इशारा करता एक तरफ हुआ और वहाँ मौजूद बाकी अफराद एक तरफ हुए। जाले ने अपना बैग उतारा तो उस आदमी ने बढ़कर इसका बैग थाम लिया। ले आप उतर, मैंने फड़ा दे। वो शुक्रिया अदा करती वज़ू करने बैठ गई। वो आदमी उसके बिल्कुल पीछे उसकी जानिब पुश्त किए खड़ा था। जब तक वो वज़ू करती रही वहाँ एक भी मर्द नहीं आया। बहुत शुक्रिया चचा। वो इससे अपना बैग ले चुकी थी। कोई गाल नहीं, नमाज़ पढ़नी है तू? जी। वह सर इस बात में हिला। वो इशारा करता चल दिया। वो इस आदमी के पीछे ही मस्जिद में दाखिल हुई। वो आखिरी सफ़ के एक कोने में आ खड़ी हुई। बाकी लोग इससे कदरे दूर थे। नमाज के बाद वो इसी कोने में ज़मीन पर आ बैठी। कितनी ही देर वो इसी जगह बैठी रही। वो आदमी इमाम साहब के करीब बैठा कुछ गुफ्तगू करने में मसरूफ़ था। मस्जिद तकरीबन खाली हो चुकी थी, मगर वो वहीं बैठी थी। वो आदमी इससे ज़रा फासले पर आ बैठा। साले ने दुपट्टा चेहरे के गिर्द दुरुस्त किया। मुसाफिर है पुत्र? जी। वो मध्यम आवाज़ में बोली। वे कई लागदा प्यासी। उस आदमी की गर्दन झुकी हुई थी। जाना किथे? वो लंबे सांस भर गई। कुछ देर वो खामोश रही। रब के घर, उसने आहिस्तगी से कहा। वो मुस्कुरा दिया। उथे जान लई ते जिंदगी वार के सुटनी पैंदी है मेरे पुत्रा। वो गर्दन झुका गई। इस दुनिया ते केड़े ठिकाने दी राही है तू? वो खामोशी से गर्दन झुकाए बैठी थी। मैं मंजिल नहीं जानती चाचा, मुझसे पता खो गया और मैं खुद भी। उसकी आवाज़ मध्यम थी। फिर भी कोई तो जगह होवेगी। वो गहरी सांस भर गई। इस इलाके की किसी मस्जिद में दरसगाह की ज़रूरत थी, मगर जाना कहाँ है मुझे मालूम नहीं। उसकी बात पर मुकाबिल आदमी एकदम ही सीधा हुआ। दरसगाह? पुत्र तू किते पहाड़ी वाली मस्जिद दी दरसगाह ते नहीं? जाले ने अचानक उसकी जानिब देखा। पहाड़ी वाली मस्जिद? उसके ध्यान में अचानक ही ये नाम उभरा। जी, मैं उसी के लिए आई हूँ। उस आदमी ने मुस्कुराते हुए गर्दन झुका दी। बड़ी देर करती पुत्र, मैं परसों भी सारा दिन स्टेशन ते उड़ीकदा रहा, कल भी सारा दिन, पर कोई नहीं आया। मैनू लग्या शायद तुसी किते होर चले गए हो।
साले ने तशक्कुर भरी सांस खारिज की। माइदा आपा ने कलिया है ना तैनू? जी जी, उन्होंने ही भेजा है मुझे, वो तेजी से बोली। वो इस बात में सर हिला गया। चल कोई नहीं पुत्र, आ मैं तैनू छड़ा। वो उठ खड़ा हुआ तो साले ने अपना बैग उठाया और कंधे पर डालती इसके पीछे चल दी। उस आदमी के पास एक बैलगाड़ी थी, सफ़ेद मोटा ताज़ा। वो बैल देखने में काफ़ी सेहतमंद था। उसने उसकी पुश से बैलगाड़ी जोड़कर उसकी बांग हाथ में थामी। बैठ जा पुत्र। साले ने अपनी शाल समेटी और बस बैलगाड़ी की पिछली जगह पाँव लटका के आ बैठी। चलो शेरा। उस आदमी ने छड़ी से इस बैल की पुश पर हल्की सी सरब लगाई तो वो चल पड़ा। बैलगाड़ी से इलाके से निकल कर एक कच्ची पगडंडी पर चल रही थी। ऊंची नीची बेढंगी सी सड़कों पर से उछलती संभलती वो आखिर अपनी मतलूबा जगह पहुंच चुकी थी। वो जगह इस इलाके से कदरे फासले पर थी। एक ऊंचे टीले पर बनी एक मुख्तसर सी मस्जिद दूर से ही दिखाई दे रही थी। आसपास पर चंद ही घर थे, जो थे वो कदरे फासले पर थे। वो इस आदमी के हमरा मस्जिद के दरवाजे पर आ रुकी। लकड़ी का वो कदीम दरवाज़ा जर्द रंग का था और उसके ऐन दरमियान में जगमगाते अल्फाज जाले ने दूर से ही पढ़ लिया था। दहलीज रंगबाज। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो साले की नज़र सामने बने एक मुख्तसर से हाल से निकलती खूबरू सी औरत पर पड़ी। उस आदमी ने बुलंद आवाज़ में से सलाम किया। ले कुड़िए, तेरा ठिकाना संभाल। वो जाले को खुदा हाफिज़ कहता वापस चल दिया। वो सहन के बीच में खड़ी मुसलसल इस औरत को देख रही थी। नमस्ते। सामने खड़ी औरत ने दोनों आपस में हाथ जोड़ते उसे मुखातिब किया। साले ने सवालिया निगाहों से देखा। ओह क्षमा करना बेटा, मेरा अर्थ था, मतलब था अस्सलाम वालेकुम। साले ने तेज़ी से पलकें झपकी। वालेकुम सलाम। वो इसके सामने आ खड़ी हुई थी। तुमने बहुत देर कर दी आने में। मैं और जमाल भाई 2 दिन से तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। माफ़ कीजिए आंटी, बस किसी वजह से आने में देर हो गई। इसकी आवश्यकता नहीं बेटा, आओ। वो इसीलिए हाल में दाखिल हुई। हाल के बाएं तरफ छोटा सा कमरा था, जिसमें 2 चारपाई और एक लकड़ी का मेज़ रखा था। मेज़ के ऊपर एक मिट्टी का घड़ा था जिसके किनारे नम थे, मतलब इसमें पानी मौजूद था। कमरे समेत वो मस्जिद मुकम्मल कच्ची थी। उस कमरे की एक दीवार पर छोटी सी खिड़की थी जिसके सामने चिक लगी वहाँ से आती रोशनी को कमरे की हदूद से बाहर ही रोके हुए थी। वो औरत उसे आराम का कहकर कमरे से बाहर जा चुकी थी। जाले ने अपना बैग इस मेज़ पर एक तरफ रखा और अपनी शाल उतार कर चारपाई पर रखती वह इस खिड़की के करीब आ रुकी। उसने चिक एक तरफ की तो सामने का मंजर देखते ही उसकी थकन ज़दा आंखें पुरसकून सी हुई। वो जगह काफ़ी ऊंचाई पर थी और नीचे कुछ ही फासले पर घर और सरसब्ज खेत थे। वो मंजर इतना सुकून दे और ठंडक से भरपूर था कि वो इसकी तपती हुई आंखों को राहत बख्श गया। कितनी ही देर वो इसी जगह खड़ी गहरी सांसें भरती खुद को नॉर्मल करती रही। मगरिब का वक्त हुआ तो इस घड़े से एक बर्तन में पानी भरती कमरे से निकली। बाहर निकलते चारों तरफ देखा मगर वो औरत वहाँ नहीं थी। न जाने कहाँ चली गई। वो वज़ू करती नमाज अदा करना शुरू हुई। हाल के दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज़ उसकी समातों तक पहुँची। आयात का वर्द करते उसकी आवाज़ हल्की सी बुलंद थी। वो आवाज़ दरवाजे के बाहर खड़े इंसान तक पहुँच पा रही थी। उसने सलाम फिर कर तस्बीह की और दुआ के लिए हाथ उठाए। वो जो कोई भी था उसकी दुआ के अख्ताम पर दरवाजे से ही लौट गया था। साले ने चेहरे पर हाथ फेरते झुककर दरवाजे से बाहर देखा मगर अब वहाँ कोई नहीं था। वो दोबारा कमरे में दाखिल हुई तो उसे शदीद भूख महसूस हो रही थी। वो इसे खिड़की के करीब आ रुकी। सामने का मंजर अब स्याह होता जा रहा था और घरों में जलती शमें चमक उठी थी। पीले रंग की रोशनी अब इस नज़ारे को मज़ीद खूबसूरत बना रही थी। दिन के वक्त एक अलग नज़ारा और रात के वक्त अलग। वो कितनी ही मबहूत सी हुई इस नज़ारे को अपनी बिनाई में कैद करती रही थी। भोजन कर लो बेटा, तुम्हें भूख लगी होगी। अपने हकब से आती आवाज़ पर वो एकदम पलटी थी। वही औरत उसके सामने खड़ी थी। वो पलटकर इसके करीब आ रुकी। क्षमा चाहती हूँ बेटी, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ा। वो दरअसल मैं हवेली गई थी, तुम पहुँच चुकी हो इसकी खबर देने। वो इस बात में सर हिला गई। मैं खाना लाई हूँ, आओ साथ में खाते हैं। वो इस बात में सर हिलाती उसके पीछे चल दी। सहन के बीच में रखी चारपाई पर वो इसके रूबरू बैठी थी। वह औरत देखने में इतनी उम्र की नहीं थी, रंग कदरे निखरा हुआ और आंखें चमकदार। हमें लगा कि तुम कहीं और चली गई हो, वरना तुम्हें यहाँ आने में दिक्कत ना होती। वो दरअसल किसी मसले की वजह से वक्त पर नहीं आ सकी। कोई बात नहीं। तुम्हारा नाम जाले है ना? जी, उसने मध्यम आवाज़ में कहा। अम्मा ने बताया था मुझे। आपका नाम क्या है? इस औरत ने पानी ग्लास में डालते उसे थमाया। मेरा नाम कुशलबा बाई, मगर तुम मुझे कौशल बुला सकती हो। साले ने उलझी सी निगाह से इसे देखा मगर इस वक्त वो खामोशी रही।
تمہیں یہاں کسی بھی قسم کی دقت ہو یا کوئی چیز چاہیے ہو تو شمسو سے کہہ دینا، وہ مجھے بتا دے گا۔ سالے نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ مسکرائی۔ شمسو یہیں ساتھ میں ہی رہتا ہے۔ کیا آپ یہاں نہیں رہتی؟ وہ نفی میں سر ہلایا۔ میرے گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، قریب ہی ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلایا۔ کل صبح ہمیں حویلی جانا ہے تو تم تیار رہنا، صبح 7 بجے کوئی تمہیں لینے آئے گا، دیر مت کرنا۔ وہ اس بات میں سر ہلایا۔ وہ کھانا ختم کرنے کے بعد اٹھی اور برتن سمیٹنے لگی۔ آنٹی، کیا آپ کے پاس موبائل فون ہے؟ وہ دراصل میرا فون کھو گیا تھا اور میں نے مائدہ خالہ کو اطلاع نہیں کی، وہ پریشان ہو رہی ہوں گی۔ اس نے برتن ایک طرف رکھتے اس کی طرف دیکھا۔ فون تو ہے مگر گھر پر ہے۔ تم پریشان مت ہو، میں جا کر انہیں بتا دوں گی۔ بہت شکریہ۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم وشرام کر لو، تھک گئی ہوگی۔ وہ چلتی ہوئی، میں چلتی ہوں۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتی چلتی۔ سالے اسے جاتا ہوا دیکھ کر الجھ رہی تھی۔ وہ عورت عجیب طرح بات کر رہی تھی، مگر اس نے خیال اپنا جھٹکا عشاء ادا کرنے کے بعد وہ سونے کے لیے لیٹ تو گئی تھی، مگر اس کی نیند تو اس کے موبائل کے ساتھ ہی کہیں کھو گئی تھی۔ صحن کے بیچ چارپائی پر لیٹی وہ آسمان کو تک رہی تھی۔ سیاہ آسمان پر کروڑوں ہی ستارے چمک رہے تھے۔ وہ خاموش تھی، مگر اسے اپنے ارد گرد ڈھیروں ہی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ آواز، وہ پکار ان ستاروں کی تھی۔ وہ زالوں کو پکار رہے تھے۔ وہ اسے سننا چاہتے تھے مگر وہ خاموش تھی۔ نہ وہ گلا کرتی، نہ شکوہ، نہ ہی شکایت۔ اس کی نگاہیں پورے آسمان پر گھوم رہی تھیں۔ ایک بازو سر کے نیچے رکھے وہ لمبے سانس بھر رہی تھی۔ انجانے میں ہی اس کی آنکھیں ہلکی سی دھندلا گئیں، دل میں خلش سی ابھری تھی۔ تکلیف ہوئی تھی، سب مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ وہ چہرہ اس کی بینائی سے ایک پل کے لیے بھی اوجھل نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ کتنا بدل گیا ہے، اس نے خود کلامی کی۔ اس نے اسے پورے 1 سال اور 4 ماہ بعد دیکھا تھا اور وہ ظاہر چہرہ مکمل ہی تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ کیوں اسے ڈھونڈ رہا ہے؟ ایک سوال ابھرا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ کچھ وقت کے بعد وہ اسے بھول جائے گا، وہ اپنی زندگی کی ایک نئی شروعات کرے گا۔ ہاں، مگر وہ یاد ضرور رکھے گا کہ اس کی زندگی میں ایک زالے نام کی لڑکی بھی آئی تھی، ایک پاگل، سائیکوپیتھ اور ہر دھرم لڑکی۔ مگر وہ اسے بھول ہی جائے گا، وہ جانتی تھی۔ تو وہ کیوں اسے نہیں بھولا تھا؟ اپنے ہی خیال پر اس کی آنکھیں تر ہوئیں۔ اس کی زندگی ایسی تو نہیں تھی کہ وہ اس کی ایک عام سی لڑکی کے لیے یوں خوار کرتا پھرے۔ اسے تو اس سے بہتر کروڑوں مل سکتی ہیں، مگر وہ حلیہ، وہ چیخیں، وہ پکار، وہ التجا۔ لالا! وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ سالے نے بے اختیار ہی سینے پر ہاتھ رکھا۔ پلکوں پر ٹھہرے آنسو بہہ نکلے تھے۔ حالانکہ اس قدر خشک ہو چکا تھا کہ سانس لیتے وقت گلے میں شدید جلن محسوس ہو رہی تھی۔ وہ تیزی سے پانی کی طرف دوڑی تھی۔ گلاس میں پانی بھرتے وہ لبوں سے لگایا۔ اس کے ہاتھ اور وجود دھیرے دھیرے کانپ رہے تھے، سانسیں قدرے تیز تھیں۔ وہ واپس چارپائی پر آ لیٹی، آنسو پہنچتی کروٹ بدلے۔ رات یوں ہی سوچوں کی گردو میں گزر گئی۔ فجر کی آواز کہیں دور سے ہلکی ہلکی بلند ہو رہی تھی۔ کچھ دیر وہ ایک ہی پوزیشن میں پڑی رہی، جسم اکڑ چکا تھا، انگ انگ میں تکلیف ابھر رہی تھی۔ اس نے فجر ادا کی اور وہ کچھ دیر مسجد کے حال میں بیٹھی رہی۔ صبح کا اجالا ہلکا سا نمایاں ہوا تھا۔ وہ آرام کرنا چاہتی تھی مگر اسے اس عورت کی بات یاد آئی۔ اس نے اپنا حلیہ درست کیا اور سر پر دوپٹہ حجاب کی صورت میں اوڑھتی وہ صحن میں آئی۔ دروازے پر دستک ہوئی تو زالے کا دھیان بھٹکا۔ اس نے اپنا چہرہ ڈھکا اور گھر کا دروازہ کھول دے سامنے کھڑے شخص پر نگاہ دوڑائی۔ السلام علیکم باجی، آپ تیار ہیں تو چلیں، اب میں دیر ہو رہا ہے، ابھی راستے سے دوسرا باجی کو بھی لینا ہے۔ سالے نے سر اس بات میں ہلا اور وہ مسجد کا دروازہ بند کرتی ذرا نیچے اتری تو سامنے کھڑی چیز دیکھتی وہ کچھ پل کو تو اپنی جگہ شل کھڑی رہی۔ اس کے ذرا فاصلے پر ایک سفید اور سرخ رنگ کی بگھی کھڑی تھی، وہ بگھی جو ہم اکثر راجاؤں کے محلوں میں دیکھتے ہیں، وہ جن میں شہزادیاں بیٹھ کر سفر پر نکلتی ہیں۔ وہ حیرانگی سے اس بگھی کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بان کے ساتھ 2 سفید رنگ کے گھوڑے تھے جن پر رنگ برنگے کپڑے اور آرائش کی چیز کی بوچھاڑ تھی، یہاں تک کہ اس کی نال تک سرخ رنگ کی تھی۔ اس آدمی نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو سالے نے پلکیں جھپکی اور وہ حیرانگی کے عالم میں بگھی کی طرف بڑھی۔ دروازے پر ایک لکڑی کی کنڈی تھی جسے کھسکا کر دروازہ کھل چکا تھا۔ ایک دوسرے کے مقابل لگی سیٹیں سرخ رنگ کی ویلویٹ سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ وہ بگھی میں بیٹھی تو مسکرا دی۔ اس وقت اسے ایک شہزادی جیسی فیلنگ آ رہی تھی۔ اس کے دائیں طرف ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ اس کھڑکی کے سامنے سرخ رنگ کا کپڑا لگا ہوا تھا۔ وہ مسکراتی ہی چلی گئی۔ اتنا تام جھام بس اسے لانے کے لیے تھا؟ ضرور بڑے امیر لوگ ہوں گے، حویلی والے، وہ دل میں سوچ رہی تھی۔ اس کے گھر سے ذرا فاصلے پر بگھی رکی اور وہی کل والی عورت اندر داخل ہوئی۔ سالے نے اسے سلام کیا اور وہ مسکراتی اس کے روبرو آ بیٹھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیوں جا رہے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔
بیٹا یہاں جو بھی درخواں آتی ہیں اسے سب سے پہلے حویلی جانا پڑتا ہے، یہاں کا رواج ہے۔ وہ اس بات میں سر ہلایا۔ وہ آدمی کون تھا جو کل مجھے چھوڑ کر گیا تھا؟ وہ جمال بھائی تھے، مسجد کے تمام کام انہی کے ذمے ہیں، کیوں سمجھ لو وہ وہاں کے منشی ہیں۔ وہ اس بات میں سر ہلایا۔ کچھ دیر کے سفر کے بعد آخر بگی رک چکی تھی۔ وہ نیچے اتری تو سامنے کا منظر دیکھتے ہی زالے کی آنکھیں اور منہ کھولے کا کھلا رہ گیا۔ اس کے سامنے بنا محل وہ اس طرز کا تھا کہ اسے گھنٹوں کھڑا رہ کر دیکھا جا سکتا تھا۔ وہ اتنا وسیع تھا کہ جہاں تک اس کی نظر جا رہی تھی ہر طرف اسی کی محل کی حدود پھیلی ہوئی تھی۔ گھر کا گیٹ کھلا اور وہ کوشل کے ہمراہ اندر داخل ہوئی۔ وہ بچوں کی طرح سر اٹھائے ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ لان اتنا بڑا تھا کہ وہاں ورلڈ کپ کا میچ بآسانی کھیلا جا سکتا تھا۔ حویلی کے حال کا مین گیٹ کافی پرانا اور خوبصورت تھا۔ سالے کی نظر اس گیٹ سے ذرا اوپر لکھے نام پر ٹھہری، روپ نگر۔ وہ اندر داخل ہوئی تو حال کی سجاوٹ اور خوبصورتی دیکھ کر اس کا دل باغ باغ ہی ہو گیا۔ وہ سر اٹھائے ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ دائی رک جاؤ، ہم نے کہا رک جاؤ ورنہ پٹائی لگا دیں گے آپ کی۔ آواز اسے اپنے عقب سے آئی تھی۔ اچانک سے اسے کچھ محسوس ہوا، جیسے اس کی ٹانگوں سے کوئی زور سے آ چپکا ہو۔ زالے نے گردن جھکا کر دیکھا۔ وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا تو دیکھنے میں 4 یا 5 سال کا لگ رہا تھا۔ مجھے بچا لو اس چڑیل سے پلیز، معصوم سی آواز میں کہتا وہ اس کی بڑی سی فراک میں چھپ رہا تھا۔ رک جاؤ ذرا، ابھی بتاتے ہیں۔ وہ لڑکی بھاگ کر زالے کے سامنے آئی اور کچھ پل کے لیے رکی۔ زالے نے اسے بغور دیکھا۔ یہ حویلی اور یہاں کی بناوٹ ہی خوبصورت نہیں، یہاں کے لوگ بھی اتنے ہی خوبصورت تھے۔ اس کے سامنے اس وقت ایک جوان لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے نیلے رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی جس کا ایک پلو اتنا لمبا تھا کہ وہ زمین پر اس سے قدرے فاصلے تک پھیلا ہوا تھا۔ اس کے بال کرلی تھے مگر لمبے اور اس پر جچ رہے تھے، رنگت سفید موتی کی مانند۔ السلام علیکم، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ وعلیکم السلام، سالے نے جواب دیا۔ نمستے کوشی، اس نے ذرا سا جھک کر دونوں ہاتھ جوڑ کر ساتھ کھڑی عورت کو کہا تو وہ مسکرا دی۔ نمستے بیٹا، کیا ہوا؟ اس نے پھر کوئی شیطانی کر دی کیا؟ یہ شیطانی نہ کرے، ایسا ہو سکتا ہے بھلا؟ ابھی ابا حضور کو بڑی مونچھوں والا کہہ کر آیا۔ کوشل آنٹی کی مسکراہٹ گہری ہے۔ ادھر آؤ نا تم، اس لڑکی نے بچے کو بازو سے پکڑ کر کھینچا تو وہ زالے کی ٹانگوں سے چپک گیا۔ کوئی بات نہیں، بچہ ہے، اس دفعہ معاف کر دو۔ سالے نے اس کا ہاتھ اس سے دور کیا۔ ارے یہ بچہ بس شکل سے ہی ہے، شیطانوں کا باپ ہے یہ، اور دن میں ایک نہیں 1000 شیطانیاں ہوتی ہیں اس کی۔ کس کس کو معاف کرواؤ گی؟ وہ مسکرا کر بولی تو زالے کی ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تم درس خواہ ہو نا؟ جی، سالے نے مدھم آواز میں کہا۔ خوش آمدید، امید ہے تمہیں یہاں اچھا لگے گا۔ ویسے باتوں میں مصروف ہوئی تو موقع غنیمت جان کر وہ چھوٹا بچہ اس کی آغوش سے نکل کر وہاں سے 9-11 ہوا۔ بڑی بیگم کہاں ہیں؟ اور سائیں؟ کوشل نے سوال کیا۔ اس لڑکی نے اپنی ساڑی کا پلو زمین سے اٹھا کر اپنے بازو پر رکھا۔ کوئی ملنے آیا ہے ان سے، وہ بردانے میں ہے، آپ لوگ آئیں میرے ساتھ، آؤ۔ اس نے زالے کا ہاتھ تھاما اور چل دی۔ تم اسے لے جاؤ، میں ذرا آتی ہوں۔ کوشل وہاں سے جا چکی تھی اور وہ لڑکی اسے لیے سیڑھیاں چڑھتی اوپر کی طرف چل دی۔ دوسری منزل پر پہنچتے ہی سالے کی آنکھیں ایک الگ منظر پر مرکوز ہوئیں۔ وہ جگہ انتہائی خوبصورت تھی، ہر طرف سے زیب و آرائش کے پلندے تھے۔ وہ بس دیکھتے ہی رہ گئی۔ وہ اسے لیے ایک بڑے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ یہاں بیٹھو، ہم ابھی آتے ہیں۔ وہ تیزی سے کمرے سے بھاگ کر نکلی۔ لڑکی کافی چلبلی سی تھی۔ سالے نے پورے کمرے کو فرصت سے دیکھا۔ قدیم دور کا وہ کمرہ تھا تو کشادہ مگر پر آرائش بھی تھا۔ وہ اس کے بیڈ کے قریب پڑے دیوان پر بیٹھی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس کے سامنے لوازمات سے بھری ٹرالی آ چکی تھی۔ وہ لڑکی ایک دفعہ پھر اس کے روبرو آ بیٹھی۔ تم لیٹ آئی ہو، ہمارے مطابق تو تمہیں پرسوں آ جانا چاہیے تھا، وہ کپ میں چائے ڈالتی بولی۔ اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، بس کسی مسئلے کی وجہ سے جلدی نہیں آ سکی۔ معذرت ہم سے نہیں، بڑی بیگم سے کرنا، وہ مسکرا کر بولی اور چائے کا کپ سالے کی طرف بڑھایا۔ وہ اسے تھام گئی۔ تم کون ہو اور تمہارا نام؟ وہ مسکراتی ہوئی اس کے سامنے آ بیٹھی۔ ہمارا نام داریا ہے اور ہم اب کیا کہہ سکتے ہیں، ہم ہیں یہاں کی رونق۔ وہ ہنس کر بولی۔ یہاں ہزاروں افراد ہیں، تمہیں ہم اپنے بارے میں بتا بھی دیں تو تم تب بھی بھول جاؤ گی۔ زالے مسکرائی۔ میں باتیں اور چیزیں بھولتی نہیں۔ ہاں ہاں، خوش فہم ہو؟ نہیں، خود اعتماد ہوں۔ اس نے دو کہا تو مقابل خاموش ہوئی۔ اچھی بات ہے، لگتا ہے تم یہاں زیادہ دیر ٹکنے والی ہو۔ سالے کی آنکھیں سمٹی۔ وہ بچہ کس کا تھا؟ وہ ہمارا چھوٹا بھائی تھا، دائم۔ سالے نے اس بات میں سر ہلایا۔ شرارتی بہت ہے، ہر وقت تنگ کرتا ہے۔ وہ چائے پینے میں مصروف تھی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ جی کہیں، اس نے بلند آواز میں کہا۔ بی بی جی، بڑی بیگم آپ کی منتظر ہے۔ ہم آ رہے ہیں، اس نے زالے کی طرف دیکھا۔ چلو
चलते हैं। वो इसका हाथ थामती जितनी स्पीड से आई थी उतनी ही स्पीड से वापस चल दी। साले इसके पीछे भागती हुई ही जा रही थी। उसके कदम जनान खाने के बाहर आ रुके। यहाँ से बस तुम ही अंदर जा सकती हो, वो इसे गुड लक कहती स्पीड लगाती वहाँ से भाग गई। जाले ने उसे जाते उलझी हुई निगाह से देखा। वो ऐसी ही थी, तेज़ लगाम। वह दरवाजे पर नॉक करती जनान खाने के अंदर दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। मुकाबिल औरत ने मुड़कर उसे देखने में वो औरत काफ़ी उम्र की थी, मगर उसकी ड्रेसिंग और हुलिया कुछ और ही बता रहा था। वो इतना हार श्रृंगार किए हुए थे कि हमारे यहाँ दुल्हनें भी उससे कम तैयार होती होंगी। आने में देर की कोई ख़ास वजह? आवाज़ मजबूत थी। साले ने उंगलियां आपस में उलझाई। मगर क्या वो नर्वस हो रही थी? जाले, अब नर्वस होगी? वह एक पल में सीधी हुई। एक मसला हो गया था जिसकी वजह से देर हुई, वरना मैं वक्त की पाबंद हूँ, उसने मजबूत आवाज़ में कहा तो मुकाबिल औरत ने भवें उचकाई। बेहतर, तुम्हें यहाँ पर रोज़ आना होगा। तुम्हारा दर्द सुनने यहाँ हमारे कुछ ख़ास लोग भी आएंगे। अपना हुलिया थोड़ा दुरुस्त करो। उसने एक भरपूर निगाह से देखा। साले ने एक नज़र खुद पर दौड़ाई। उसने जर्द रंग की सादा पैरों को छूती फ्राक पहनी हुई थी। हमरग दुपट्टे से हिजाब किए स्याह शाल कंधों पर फैली हुई थी। इस हुलिये में कुछ कमी है क्या? बिल्कुल है। सादगी हमारे यहाँ फ़िरके के हिसाब से चलती है। तुम हमारी मेहमान हो और रूपनगर के मेहमानों को सादगी ज़ेब नहीं देती। तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत की तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। कुछ देर में महफिल का आगाज़ है। ठीक से तैयार हो जाना। वो अपना हुक्म सादिर करके पलटी। माजरत, मगर सादगी फ़िरके के हिसाब से नहीं होती। ये तो हर किसी का ज़ाती इंतखाब है। ज़रूरी नहीं कि सादगी धारने वाले फ़ुकरा ही होते हों। मैं उसी हुलिये में मुतमईन हूँ। उसकी बात के अख्तिताम पर मुकाबिल औरत ने मुड़कर उसे देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा और पेशानी शिकनों से भर चुकी थी। तुम हमें इनकार कर रही हो? नहीं, बस राय दे रही हूँ। राय देना यहाँ हमारा काम है। उसे सुनना और इस पर अमल करना इस हवेली के मकीनों का फ़र्ज़ है, उसने सख्त लहजे में कहा। मैं यहाँ बस मेहमान हूँ, यहाँ की मकीन नहीं। बुरा मत मनाइएगा, मगर मैं इसी में कंफर्टेबल हूँ। वह औरत एक कदम उसकी तरफ बढ़ी। मेरे ख्याल से अब चलना चाहिए। लोग आ चुके हैं और जाले का वहाँ होना ज़रूरी है। उसके पीछे खड़ी कौशल आंटी ने हड़बड़ी में कहा। तो इस असर रसूख रखने वाली औरत ने दोनों को बैक वक्त देखा। इसे ले जाओ, समझाओ और सिखाओ भी। यहाँ रहने का ढंग और बात करने का तरीका, सर लहजे में कहती वो जना खाने से निकल चुकी थी। सारे ने उसे जाते अजीब सी निगाह से देखा। अरे लड़की, क्यों भरशिट तबाह होने का इरादा है तुम्हारा? वो औरत आम औरत नहीं है, यहाँ की सरदार है वो, और इसके आगे ना कोई सवाल करता है, वे ना ही कोई यूं जवाब देता है। वो जो कह रही है वो करो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा बेटा। साले की पेशानी सिलवटों से भरी थी। अब साले दूसरों के हुक्म पर चलेगी और सोने पर सुहागा के बदले में इन्हें कोई जवाब भी नहीं दी। ये तो साले कदीम की फितरत के यकलख्त मुस्तजात था। माफ़ कीजिएगा आंटी, मगर मैं किसी की ग़ुलाम नहीं हूँ। मैं यहाँ जिस मकसद से आई हूँ बस इसी पर ही ध्यान दूंगी। मुझे इन फजूल किस्म के हुक्म और ज़ेबो और राइट से कोई मतलब नहीं। कौशल आंटी ने माथे पर हाथ रखा। हे भगवान, अब कैसे समझाऊँ मैं तुम्हें? उसने अफसोस से कहा। अच्छा ये सब छोड़ो और चलो अब चलते हैं। वो सर चटकती इसके हमरा सनान खाने से निकली। महफिल का अहतमाम एक कुशादा जगह पर किया गया था। 13 ही अफराद वहाँ पर मौजूद थे। साले ने स्टेज पर बैठे एक मोहताज सी निगाह सब पर दौड़ाई। उसे थोड़ी सी हिचकिचाहट हो रही थी। इतनी बड़ी महफिल में वो पहली बार आई थी। थूक निगलते अल्लाह का नाम लेते वो शुरू हुई। उसने दुआ करवाई और साथ मुख्तसर सा बयान भी। वो कुरान शरीफ की कुछ सूरतों का तर्जमा और साथ उनकी तफसीर बयान कर रही थी। इनमें सूरत मुल्क, सूरत फल्क और सूरत मुज़म्मिल शामिल थी। कुछ औरत इसके रूबरू बैठी इससे सवालात कर रही थी। वो इसे सूरत मुज़म्मिल के हवाले से ज़रूरी बातें दरियाफ्त कर रही थी और इनके सवालात सुनती वो नामालूम सा मुस्कुरा रही थी। एक औरत ने कहा, सूरत मुज़म्मिल को रोज़ 10 दफ़ा पढ़ने पर रिस्क में कुशादगी फरमा दी जाती है। एक ने कहा कि किसी मसले के हल और परेशानी के लिए 40 दिन तक मुसलसल पढ़ने से तमाम मसाइल सुलझाए जाते हैं। एक ने कहा इस सूरत को रोज़ पढ़ने से दुनियावी और दीनी मुश्किलात की कमी आती है। इन सब की बात तो ठीक थी, मगर सादे का एक सवाल उभरा। हम इंसान रब के कलाम और ज़िक्र इलाही में मर्तबे क्यों बांध लेते हैं? हम इन आयात और इनके विर्द की हद मुतय्यन क्यों कर देते हैं? हाँ, ये सब बातें दुरुस्त हैं कि सूरत मुज़म्मिल की फजीलत हमारी सोच से ज़्यादा है, मगर किसी भी सूरत, आयत और तस्बीह को करते वक्त उसकी हद मुकर्रर नहीं करनी चाहिए। यह हदूद की मोहताज नहीं होती। जितनी दफ़ा पढ़ा जाए उतनी दफ़ा पढ़ो, जब तक दिल चाहे तब तक पढ़ो।
یہ نہیں کہ 40 دفعہ سنا دو تو 40 ہی مکمل کرنی ہے، 10 سنا دو تو 10 ہی، اسے زیادہ نہ ہو جائیں کہیں۔ کلام اللہ کا ورد ہر قسم کی حدود سے آزاد ہو کر کھلے دل سے کرنا چاہیے۔ اس کی بات سے سبھی نے اتفاق کیا تھا۔ ہم لوگ دنیاوی پھندوں میں اس قدر الجھ چکے ہیں کہ ہم اس ابدی زندگی کو بالکل ہی فراموش کر بیٹھے ہیں۔ ہم اس سوچ پر نکل پڑے ہیں کہ یہ دنیا ہی تمام ہے۔ اس میں جتنا ہو سکے خود کے لیے آرام اور تسکین کا سامان بنانے میں ہم کھو چکے ہیں۔ ہم بھول چکے ہیں کہ یہ سب عارضی ہیں، اور اس الجھن میں الجھ کر ہم اس حقیقی زندگی اور اس تک پہنچنے کے لیے ضروری سامان نامہ اعمال بنانا ہی بھول جاتے ہیں۔ ہمیں کبھی وقت ملے تو ہم اس مختصر سے وقت میں عبادت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس میں بھی ہم حد مقرر کر دیتے ہیں۔ مختصر یہ کہ ہم انسان خود غرض ہیں۔ ہمیں دنیاوی چیزوں میں فائدہ نظر آتا ہے، اس لیے ہم جتنا ہو سکے اس فائدے کے پیچھے بھاگتے ہیں، دن رات محنت کرتے ہیں، گدھوں کی طرح کام کر کے اپنے لیے آرام اور تسکین ڈھونڈتے ہیں، مگر ہماری نیکیوں کے فوائد کا علم نہیں ہوتا، اور اسی لا علمی کی بنا پر ہم انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہماری ایک چھوٹی سی نیکی بھی اس رب کریم کے در پر کس قدر اہمیت رکھتی ہے، تو یقین جانے ہر انسان فقیر ہو بیٹھے، وہ اپنی ذات تک فراموش کر بیٹھے، وہ اپنے نامہ اعمال کی خاطر عمر خاک کر بیٹھے۔ وہ بول رہی تھی اور اس کی آنکھوں سے آنسو گاہے بگاہے ٹپک رہے تھے۔ اس سمیت محفل کی دیگر عورتیں بھی رو رہی تھیں۔ زالے کی آواز کبھی بلند ہوتی تو کبھی لڑکھڑا جاتی، وہ کبھی اپنی شال سے آنسو صاف کرتی تو کبھی مائک درست۔ بیان ختم ہوا تو وہ اسٹیج سے اتر کر ایک کونے میں بیٹھ گئی۔ محفل کا اختتام ہوا تو کھانا لگ چکا تھا، اس نے بس رسماً ہی کھایا، بھوک اس کی سنکی رہی ہی کہاں تھی۔ کھانے کے بعد وہ وہاں سے اٹھی تو شام کی سرخی ہلکی ہلکی پھیر رہی تھی۔ اس نے کوشل آنٹی کو ہر طرف دیکھا مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتی ہوئی حویلی کے اندر داخل ہوئی۔ بڑی سی حویلی میں عجیب سی معلوم ہوئی، کہنے کو وہاں ہزاروں لوگ بستے تھے، مگر اس وقت وہاں کوئی نہیں تھا، حال خالی تھے، کہیں کوئی ایک آدھ نوکر ہی اس کی نگاہوں سے گزرا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر کی طرف چل دی، وہاں بھی اسے مطلوبہ انسان نہیں ملی تھی۔ وہ چلتی ہوئی حویلی کی دوسری جانب آئی تو اس کی نظر کونے میں لگ کر بیٹھے اسی بچے پر پڑی۔ زالے نے اسے غور سے دیکھا، وہ کافی ڈرا ہوا تھا، یوں جیسے کسی چیز سے ڈر کر چھپ کر بیٹھا ہو۔ تم یہاں کیوں بیٹھے ہو بچے؟ سالے نے اس کی جانب ہاتھ بڑھایا تو وہ دبک کر کونے میں چھپا۔ وہ اس کے مقابل آ بیٹھی۔ کیا ہوا؟ کیا تمہیں تمہاری بہن نے کچھ کہا؟ اسے نفی میں سر ہلایا۔ کسی نے ڈانٹا؟ وہ پھر نفی میں سر ہلایا۔ پھر کیا ہوا؟ یہاں کیوں بیٹھے ہو وہ بھی اکیلے؟ ڈر نہیں لگتا کیا تمہیں؟ وہ اس کے مقابل زمین پر آ بیٹھی۔ لگتا ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ کس سے لگتا ہے تو ڈر تمہیں؟ اس بچے نے انگلی سے اس کے پیچھے کی طرف اشارہ کیا۔ زالے نے اچانک مڑ کر دیکھا، وہ ایک ڈیوڑی تھی جس میں دور تک بس اندھیرا تھا۔ اسے کچھ دکھائی نہ دیا۔ وہاں کون ہے؟ میں نہیں جانتا، مگر مجھے اس سے ڈر لگتا ہے۔ زالے نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ کیا تم مجھے بتاؤ کہ آخر بات کیا ہے اور تم کیوں ڈر رہے ہو؟ اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ وہاں ایک سخت آواز پر اس کے الفاظ رکے۔ سالے نے اچانک مڑ کر دیکھے، وہ داریہ تھی۔ تم یہاں بیٹھے ہو، ہم ہر جگہ ڈھونڈ رہے ہیں تمہیں، چلو ذرا تم ہمارے ساتھ، اماں حضور پٹائی لگائیں گی تمہاری۔ وہ اسے بازو سے پکڑتی بنا زالے کی طرف دیکھے چل دی، اور زالے سوالیہ نگاہوں سے اسے جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ وہ الجھ سی گئی تھی۔ اس نے ایک نظر واپس مڑ کر اس جگہ پر دوڑائی مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ اٹھی اور چل دی، پھر اس کا سامنا گھر کے کسی بھی فرد سے نہیں ہوا۔ وہ مین ہال سے نکلی تو اس کی نظر کوشل پر پڑی، وہ اسی کی طرف آ رہی تھی۔ آپ کہاں تھی؟ میں آپ کو ہر جگہ ڈھونڈ رہی تھی۔ میں ایک کام سے گئی تھی بیٹا، تم فارغ ہو گئی ہو تو چلے۔ سالے نے اس بات میں سر ہلایا، اور وہ ایک دفعہ پھر اس شہزادیوں والی بگی میں آ بیٹھی۔ وہ ایک دفعہ پھر مسکرا دی۔ اسے وہ کافی پسند آئی تھی، اور وہ یہ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ روز بگی میں آیا جایا کرے گی۔ وہ گھر داخل ہوئے دروازے کی کنڈی لگاتی کمرے کی طرف چل دی۔ کوشل آنٹی رستے میں اپنے گھر اتر گئی تھی اور سالے نے ان سے موبائل فون لے لیا تھا۔ اس نے مائدہ خالہ کو کال ملائی۔ سلام دعا اور خیریت بتا کر وہ کچھ ریلیکسڈ ہو گئی۔ رخسار سے ڈھیروں باتیں کرتی وہ کچھ مطمئن سی ہوئی تھی۔ وہ اسے جلدی آنے کا کہہ رہی تھی اور سالے نے اسے جلدی واپس آنے کا دلاسا دیتے بہلایا تھا۔ کال بند ہوئی، وہ اٹھی اور عشاء ادا کرنے آ بیٹھی۔ نماز سے فراغت پاتے اس کے قرآن پاک کھولا اور سورہ سجدہ کی تلاوت شروع کی۔ یہ صورت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کو سونے سے پہلے ضرور پڑھا کرتے تھے۔ سکون کی ایک ہلکی سی لہر اس کے وجود سے ہوتی ہوئی گزری تھی، لیکن بس کچھ ہی لمحوں کے لیے۔
वो एक नहर से कुछ लम्हों के लिए पुरसकून करती इसके वजूद से निकलकर फिर कहीं खो गई थी। वो हाल से निकलकर 2 सीढ़ियाँ उतरकर ज़मीन पर आ बैठी। दूर से कहीं उसे गीदड़ों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वो बिल्कुल किसी भेड़िए की तरह आवाज़ निकाल रहे थे। हर तरफ खामोशी थी, इतनी खामोशी कि हर्षात के चिरचिराने की आवाज़ें इसके कानों तक बआसानी पहुँच पा रही थी, और वो यूँ इतनी खामोश ज़िंदगी में पहली बार महसूस कर रही थी। वो जहाँ रहती थी वो शहर तो पाकिस्तान का सबसे शोर शराबे वाला शहर माना जाता है। हर वक्त ट्रैफिक की ज़ोरदार आवाज़ें उसे बेचैन करती थीं, मगर यहाँ खामोशी थी और इसे इस खामोशी से लगाव सा हो चुका था। उसके लिए ये एहसास नया था, मगर अब उसे आदत सी हो गई थी। उसे ज़िंदगी में बहुत कुछ ऐसा देख लिया था जो उसने पहले कभी ना देखा। अब वो हैरान नहीं होती थी। एक बाजू सर के नीचे रखे वो हाल की सीढ़ियों पर नीम दराज सी बड़ी आसमान को तक रही थी। आसमान तो एक ही था, वही सितारे, वही चाँद, वही रात, मगर बीच में बस एक ही चीज़ थी, फासला, और वह फासला ना जाने कब ख़त्म होना था। फ़हीम हाउस की कुशादा छत पर ज़मीन पर शल लेटा वो शख्स बिना किसी तासुर आसमान को तक रहा था। आंखों में सुर्ख लकीरें नक्श हो चुकी थी। वजूद में मचलता तूफ़ान वक्तन फ़वक्तन बढ़ता ही जा रहा था। उसकी तकलीफ़, उसकी बेबसी उसके ज़ाहरी हुलिये से साफ उरियाँ हो रही थीं। क्या वो भी आसमान देखती होगी? एक सवाल ख़यालात में आ भटका था। क्या इस चाँद को मेरी ज़ाले भी देखती होगी? वो देखती होगी ना, कभी तो, इत्तफ़ाक़न ही सही। वो खुद से ही हम कलाम था। काश ये चाँद सितारे इस तक मेरा पैगाम पहुँचा सकते। ये उसे बताने कि मुसब ज़ाले के बगैर अधूरा और ख़ाली है। ये इल्तिजा करते, भीख मांगते उससे, ज़ाले, मेरी ज़ाले, लौट आओ मेरे पास, बस एक दफ़ा ही सही, रस्मन ही सही, मुझे तुम्हें देख ही लेने दो, बस एक बार ही सही। तुम कहोगी मर जाओ तो मैं मर जाऊँगा ज़ाले, बस एक दफ़ा लौट आओ मेरे पास। उसके लब मध्यम सी सरगोशी कर रहे थे। बेबसी की इंतहा थी और ज़ब्त मुश्किल तरीन अमर था। बंद आँखों से आंसू छलक उठे थे। ज़ाले, उसके खुश्क होंठों से वह मरहम ज़दा नाम अदा हुआ और एक बुलंद आह हुई। वो हड़बड़ी में उठ बैठी, यूं जैसे किसी ने झंझोड़ कर जगाया हो। ज़ाले ने सीने पर हाथ रखा और लंबा सांस भरा। एक अजीब सी उलझन महसूस हुई थी, एक चुभन, एक खलिश सी। वह वहीं ज़मीन पर पड़ी थी और सुबह का उजाला हर तरफ फैल चुका था। कितने ही अरसे बाद वो आज उसकी फजर कज़ा हुई थी। उसे अफसोस हुआ था, क्या वह सो गई थी? मगर कैसे? लबों पर ज़बान फेरते उसने खुश्क लब सैराब किए। दरवाजे पर दस्तक मुसलसल हो रही थी। वो उठी और दुपट्टा सर पर जमाते दरवाजे की तरफ बढ़ी। कल वाला दरबान फिर इसके रूबरू खड़ा था। उसने अभी कुछ खाया भी नहीं था और ये आदमी तड़के ही मौत के फरिश्ते की तरह हाजिर हो चुका था। मगर बिना कुछ कहे वो चल दी। आज कौशल आंटी उसके साथ नहीं गई थी। बग्गी अपने सफ़र पर रवां दवां थी। साले को एक अलग सा एहसास घेर चुका था, मलकानियों वाली फीलिंग। वो हवेली के अंदर दाखिल हुई तो काफ़ी चहल पहल दिखाई दी। शायद वहाँ पर आज कोई फंक्शन था। कल तक वहाँ यूँ खामोशी थी मानो वहाँ कोई इंसान न बसता हो, मगर आज इतनी रौनक और इतने अफराद। वो चलती ही जा रही थी। उसे अपनी मतलूबा जगह ढूंढने में मुश्किल हो रही थी। हाल के दाएं तरफ सीढ़ियों की ओर से अचानक निकली तो अनजाने में ही किसी के मजबूत कंधे से आ टकराई। साले का चेहरे के गिर्द दुपट्टा थामे हुआ हाथ फिसला और नकाब गिर गया। उसने अचानक मुड़कर देखा। उसके सामने मौजूद इंसान, वो आम इंसान तो किसी तर्स नहीं लग रहा था। इसके कंधों पर स्याह रंग की अजरक थी। सफ़ेद कुर्ते में मलबूस वो कोई आसमान से उतरा हुआ शहज़ादा ही मालूम हो रहा था। कौन हो तुम, और यहाँ क्या कर रही हो? आवाज़ कदर पुरकशिश और रौबदार थी। ज़ाले ने तेज़ी से दुपट्टा संभालते अपना चेहरा ढका। वो दरअसल मुझे जनान खाने की तरफ जाना है, मगर मुझे मालूम नहीं कि वो किस तरफ है। उसकी आवाज़ मजबूत थी। मुकाबिल शख्स के माथे पर सिलवटें उभरी। उसकी निगाहें मुसलसल ज़ाले के आधे ढके चेहरे का अहाता कर रही थी। क्या हम जान सकते हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? उसकी आवाज़ कदरे भारी थी। मैं दर्स खां हूँ। उसके जवाब पर उसने एक भरपूर निगाह ज़ाले को ऊपर से नीचे तक देखा। इसका हुलिया इस हवेली से बिल्कुल भी मैच नहीं करता था। क्या आप बता सकते हैं कि जनान खाना किस तरफ है? उसने मजबूत मगर मध्यम मजबूत आवाज़ में पूछा। हम तुम्हारे दरबार नहीं हैं। एक चटकती सी नज़र उसे देखता वो सीढ़ियाँ चढ़ता चल दिया। ज़ाले की आंखें एकदम छूटी हुईं और वो बस उसकी पुश्त देख कर रह गई। ज़ाले, अपनी अकब से आती आवाज़ पर वो पलटी। उसके सामने दारिया खड़ी थी। ज़ाले ने तशक्कुर भरी सांस खारिज की। तुम आ गई,
हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे हैं, आओ। उसने उसका हाथ थामा और हमेशा की तरह तेज़ तेज़ चल दी। साले उसे बगौर देख रही थी। वो बादामी रंगत की भारी और कामदार फ्रॉक में मलबूस थी। उसके कर्ली बाल जूड़े में बंधे हुए थे और हार सिंगार कदरे ज़्यादा था। वो हसीन लग रही थी। वो इसलिए अपने कमरे में दाखिल हुई। तुम इतना तैयार किस लिए हुई हो और यहाँ आज इतनी रौनक? साले ने वजाहत चाही। अरे आज लाले का निकाह है ना। किसका? साले ने सवालिया निगाह से देखा। हमारे बड़े भाई का। ओह अच्छा। साले ने आज दिल खोलकर नाश्ता किया था। उसे काफ़ी भूख महसूस हो रही थी। दारियाँ की बातें सुनती हुई मुसलसल मुस्कुरा रही थी। वह हर काम भाग कर करती थी, तेज़ और होशियार। वह इस कमरे से निकली तो काफ़ी लोग उसकी निगाहों के रूबरू थे। हर कोई किसी न किसी काम में मसरूफ़ था। अचानक भागते हुए इसकी टांगों से कोई आ टकराया। साले ने गर्दन झुकाकर देखा। वो कल वाला बच्चा था। अरे तुम आ गई। देखो मैं यहाँ छुप रहा हूँ और अगर मेरी बहन मेरा पूछे तो इसे कहना तुमने मुझे नहीं देखा। वो दरवाजे की ओट में हुआ। वह हल्का सा मुस्कुराई। तुम चाहते हो मैं इससे झूठ बोलूँ? उसने नफ़ी में सर हिलाया। तो अगर इसने पूछा तो मैं बता दूंगी कि तुम यहाँ हो। हाँ, तुम्हें राज रखना बिल्कुल नहीं आता लड़की। तुम इतनी बड़ी हो फिर भी अकल नहीं है। उसकी बात पर वो हल्का सा हंस दी। तुम्हें किसने कहा है कि जिसे राज रखना आता हो उसमें अकल नहीं होती? और किसने कहा कि मैं राज नहीं रख सकती? तो फिर तुम दारिया को नहीं बताओगी कि मैं यहाँ हूँ? साले ने हाथ का बाजू थामा और दरवाजे की ओर से निकाल कर अपने रूबरू खड़ा किया। राज रखने और झूठ बोलने में फ़र्क होता है। क्या फ़र्क होता है? वो उसे देख रहा था। उसके मुकाबले आ बैठी। देखो, जब हम राज रखते हैं तो झूठ नहीं बोलते बल्कि बात को टाल देते हैं। झूठ भी नहीं बोलते और राज भी रख लेते हैं। वह मुस्कुराया। कुल मिलाकर तुम इसे नहीं बताओगे कि मैं यहाँ हूँ? वो हंसती। तुम्हें यही समझ आती है तो ठीक, मैं नहीं बताऊँगी। अरे बुद्धू, इतनी सी बात थी, पहले ही कह देती। इतना लंबा बयान देने की क्या ज़रूरत थी? हाँ। वो भागकर कमरे के दरवाजे के पीछे छुप गया। साले की मुस्कुराहट गहरी हुई। वो उठी तो कोई भागता हुआ उसके कंधे से टकराया। बिना उसे देखे करीब से गुजर गया। वो लड़खड़ाती हुई गिरने से बमुश्किल बची। उसने इस आदमी की पुश्त देखी। उसी स्पीड से दारियाँ भागती हुई उसके सामने आ रुकी। अरे तुम यहाँ, चलो चलते हैं नीचे। उसने इसका हाथ थामा तो साले ने उसे रोका। ज़रा आहिस्ता, तेज़ लगाम। वो हंसती। वो कौन था? वो हमारा छोटा भाई था। वो सीढ़ियाँ उतरती आ रही थी। और वो कौन है? उसने सामने खड़े एक लड़के की तरफ इशारा किया। वो हमारा बड़ा भाई है। अच्छा, और वो कौन है जिसने फूल थाम रखे हैं? वो हमारा दरमियाना भाई है। साले ने उलझी निगाहों से उसे देखा। कितने भाई हैं तुम्हारे? 10। इसके जवाब पर साले की आंखें बड़ी हुईं। और बहनें? वो हम एक ही हैं, इकलौती, सिंगल पीस। वो मुस्कुरा दी। वो ज़नान खाने में दाखिल हुई तो वहाँ काफ़ी औरतें मौजूद थीं। साले को एक ऊंची कुर्सी पर बिठा दिया गया। कुछ औरतें इससे दुआ करवा रही थी और उनके लिए कर रही थी। वो लोगों के लिए हदायत और बख्शिश मांग रही थी। वो जिसे कल तक हदायत का मतलब न पता था। दुआ ख़त्म हुई तो 2 औरतें उसके करीब आ बैठी। इनका मुतालबा सुनती वो कुछ देर खामोशी से बैठी इन्हें देखती रही। वो दोनों हज पर जा रही थी और हज के मसाइल, फ़ज़ाइल और ज़रूरी एहतियात के बारे में उससे दरियाफ्त करना चाह रही थी। ज़ाले ने उलझी सी निगाह से इन्हें देखा। वो कोई हादसा तो नहीं थी और ना ही उससे इन सब बातों पर फ़ौक़ियत हासिल थी। वो तो एक आम सी लड़की थी जो इस्लाम के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी सवाए चंद एक ज़रूरी अहकामात के। मगर वो कुरान शरीफ मुकम्मल तफसीर के साथ पढ़ चुकी थी तो इसे इनके सवाल का जवाब देने में मुश्किल ना हुई थी। सबसे पहली और ज़रूरी चीज़ नीयत। नीयत साफ़ और पाक हो। क्या बाल मुकम्मल मुंडवाना फ़र्ज़ है? सवाल पूछा गया। मर्दों के लिए मुकम्मल बाल मुंडवाना अफजल है और फ़र्ज़ भी, मगर औरत एक उंगली के पूर जितने बाल भी कटवा ले तो भी दुरुस्त है। अगर दौरान हज कुर्बानी ना हो सके तो उसका क्या कफ़ारा होगा? साले ने लंबा सांस भरा। अगर मतमता के पास कुर्बानी करने की शर्त नहीं तो हज के अयाम में 3 रोज़े रखे और बाकी 7 रोज़े घर वापस आने के बाद रखा, कफ़ारा अदा हो जाता है। और इंसान मुकम्मल पाक कब होता है? सवाल था। पाक तो वो तब होता है जब दिल से हसद और बुग़्ज़ और दलाल धुल कर साफ़ हो जाए। माफ़ी का दर तो कब्र तक खुला है और रब माफ़ करने वाला और बख्शने वाला है। मगर हज के दौरान कुछ ऐसी चीज़ें जिनको मुकम्मल करने से दिल पाक हो जाता है, जिसमें पहला जुमरा बाकी रमी, दूसरा सर के बाल मंडवाना, तीसरा तवाफ़ और चौथा ज़ियारत और सही। वो मुसलसल बोल रही थी और अपने ही तर्ज़ बयान और समझाने के तरीके पर हैरत हो रही थी। उसे कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एमफिल साइकोलॉजी करने के बाद उसे एक दर्सख्वां बनना होगा।
مگر وہ تو عارضی شعور تھا جو حاصل کر لینا فرض ہے، مگر یہ حقیقی علم ہے جسے حاصل کرنا سنت ہے۔ علم حاصل کرنے اور شعور حاصل کرنے دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہر پڑھا لکھا انسان باشعور ہو، تمیزدار ہو، عقل و فہم رکھنے والا ہو۔ کچھ لوگ پڑھ لکھ کر خود سر ہو جاتے ہیں، وہ دوسروں کو خود سے کمتر سمجھنے لگتے ہیں۔ اگر ہمارے الفاظ میں کہیں تو پڑھ لکھ کر گل کیے یہ حساب ہو جاتا ہے۔ تعلیم حاصل کرنا ہی سب نہیں، تعلیم کے ساتھ ساتھ شعور، تہذیب و تمیز اور سلیقہ حاصل کرنا بھی کسی کسی کو ہی آتا ہے۔ ہر پڑھا لکھا انسان باشعور نہیں ہوتا، اور شعور بس تعلیم یافتہ لوگوں کی ہی میراث نہیں ہوتا۔ میں نے زندگی میں بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، مگر ان کے کیے گئے فیصلے، ان کا طرز زندگی، ان کا سلیقہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان سے بھی زیادہ بہترین ہوتا ہے۔ یہ عقل کی بات ہے، جسے مل جائے وہ سنور جاتا ہے، جسے نہ ملے وہ رل جاتا ہے۔ درس و تدریس پر لیکچر دینے کو تو قدرے لمبا ہے، مگر ہم مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ خیر، سیالے کی زندگی کا پہیہ کس پٹری پر چلنے والا تھا وہ اس سے تو بالکل انجان تھی، اور اب قدم قدم پر حیران ہونا اس کا معمول بن چکا تھا۔